गजाननाच्या चरणी अर्पण एक नृत्यमय नमस्कार ही रचना कन्नड भाषेतील आहे. प्रणमामी गणनायकम सादर करीत आहेत सौ अंबिका कुलकर्णी यांच्या विपासना फाउंडेशनच्या विद्यार्थिनी. प्रणमामि गणनायकं प्रणमामि गणनायकं वरदायकं प्रणमामि गणनायकं वरदायकं विनम्रश्रितजन विघ्ननाशकं प्रणमामि गणनायकं वरदायकं विनम्रश्रितजन विघ्ननाशकं प्रणमामि गणनायकम्. विक्रमोर्जित वक्रतुण्डं शिरोभूषित चन्द्रखण्डं विक्रमोर्जित वक्रतुण्डं शिरोभूषित चन्द्रखण्डं भारतरचना कारणकाण्डं भारतरचना कारणकाण्डं करधृतपाशाङ्कुशेक्षु दण्डं प्रणमामि गणनायकं वरदायकं विनम्रश्रितजन विघ्ननाशकं प्रणमामि गणनायकम्. लंबोदरं विलंबितसूत्रम् अम्बुजधरं विराजितगात्रं लंबोदरं विलंबितसूत्रम् अम्बुजधरं विराजितगात्रं शम्भुसुपुत्रं सारसनेत्रं शम्भुसुपुत्रं सारसनेत्रम् अम्बापत्यम् आश्रयामि नित्यं प्रणमामि गणनायकं वरदायकं विनम्रश्रितजन विघ्ननाशकं प्रणमामि गणनायकम्. मुदाकरात्तमोदकं मुदात्तमुक्तिदायकं पापदलितपादुकं शापतापमोचकं मुदाकरात्तमोदकं मुदात्तमुक्तिदायकं पापदलितपादुकं शापतापमोचकम् अनन्तलोकनायकम् अपारशक्तिकारकम् अनन्तलोकनायकम् अपारशक्तिकारकं प्रणतमौनिपालकं प्रणवसुनादात्मकं प्रणमामि गणनायकं वरदायकं विनम्रश्रितजन विघ्ननाशकं प्रणमामि गणनायकम्. टाळ्यांचा आवाज कमी झालाय. सगळ्यांनी जरा टाळ्या जोरात वाढवा आणि प्रोत्साहन वाढवा सगळ्यांचे.